بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. जो लोग खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालिफत करते हैं वो सब जलील लोगों में हैं। खुदा ने हुक्म नातिक दे दिया है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बेशक खुदा बड़ा जबरदस्त गालिब है। जो लोग खुदा और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं तुम उनको खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग क्यों न हो। यही वो लोग हैं जिनके दिलों में खुदा ने ईमान को साबित कर दिया है और ख़ास अपने नूर से उनकी तायीद की है और उनको बहिश्त के उन हरे भरे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं और वो हमेशा उसमें रहेंगे। खुदा उनसे राजी और वो खुदा से खुश। यही खुदा का गिरोह है। सुन रखो कि खुदा ही के गिरोह के लोग दिली मुरादें पाएंगे। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीज़ आसमानों में है और जो चीज़ ज़मीन में है सब खुदा की तस्बीह करती है और वही गालिब हिकमत वाला है। वही तो है जिसने कुफ़ार अहले किताब बनी नज़ीर को पहले हश्र जिलाए वतन में उनके घरों से निकाल बाहर किया। मुसलमानों तुमको तो ये वहम भी न था कि वो निकल जाएंगे और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके किले उनको खुदा के अजाब से बचा लेंगे, मगर जहाँ से उनको ख्याल भी न था खुदा ने उनको आ लिया और उनके दिलों में मुसलमानों का रौब डाल दिया कि वो लोग खुद अपने हाथों से और मोमिनीन के हाथों से अपने घरों को उजाड़ने लगे। तो ऐ आँख वालों इबरत हासिल करो
اور خدا نے ان کی قسمت میں جلا وطنی نہ لکھا ہوتا تو ان پر دنیا میں بھی دوسری طرح عذاب کرتا، اور آخرت میں تو ان پر جہنم کا عذاب ہے ہی۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جس نے خدا کی مخالفت کی تو یاد رہے کہ خدا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ مومنوں، کھجور کا درخت جو تم نے کاٹ ڈالا یا جوں کا تو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو خدا ہی کے حکم سے، اور مطلب یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے بے لڑے دلوا دیا، اس میں تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم نے اس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ تو کی نہیں، نہ گھوڑوں سے اور نہ اونٹوں سے، مگر خدا اپنے پیغمبروں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو مال خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیہات والوں سے بے لڑے دلوایا ہے، وہ خاص خدا اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا ہے، تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہیں پھر کر دولت انہی میں نہ رہے۔ ہاں، جو تم کو رسول دے دیں وہ لے لیا کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس مال میں ان مفلس مہاجروں کا حصہ بھی ہے جو اپنے گھروں سے اور مالوں سے نکالے اور الگ کیے گئے، اور خدا کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور خدا کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔